Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anissa Rizkyawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kajian teks Filsafat Islam Ibnu Rusyid. Subjudul yang akan dibahas diantaranya 1. Biografi Ibnu Rusyid, 2. Karya-karya Ibnu Rusyid, 3. Pemikiran Ibnu Rusyid, dan 4. Kosakata sulit. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Rusyid. Sirat Ibnu Rusyid. Ismu al-Kamil Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusda, wulid fi Qurtuba min ailat ma'rufa laha Lawiyah khuswa fi Andalus Ispania. Kan Ibnu Rusyid azam failasuf islamin fi al-alam al-gharbi fi Uruba al-Kharwistia walaqab Averroes. Memiliki nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyid, lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia berasal dari kalangan keluarga yang terkenal dengan keutamaan kedudukan tinggi di Andalusia, Spanyol. Ibnu Rusyid adalah seorang filosof Islam terbesar di belahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averroes. Tama tasjil ailat Ibnu Rusyid menjadi kasyaksya ilmiatin khodam jadi khadian fi Qurtuba wa tarik al-amal al-ilmiyah al-mu'asyirah fi Ispania kama fi'al walidahu Yaros Khanun Ibnu Sina fi al-tibi wal falsafa kama waros al-riyadiyah wal fiziyah wal falak wal mantik. Amal Ibnu Rusyid, karya-karya Ibnu Rusyid. Wa min baina kitabati alati mazilna najiduha ma yali. Fasil maqal fi ma bain al-hikmah wa syari'a manal yatsyakil yahtawi ala artiba bain al-din wal falsafah. Yang pertama, barisan korelasi antara agama dan filsafat. Yahtawi al-kitab ala manahij ulama al-kalam wal sufiyah. Yang kedua, berisikan kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi. Bidayah al-mujtahid wa nihaya al-muqtasad wa yahtawi ala awsaf fi majal al-fiqh. Yang ketiga, berisikan tentang uraian-uraian di bidang fikih. Khawatir Ibnu Rusyid, pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyid. Wahid al-din wal Islam, 1. Agama dan Islam. Akad Ibnu Rusyid ana la tunahid bain al-Islam wal falsafah. Ibnu Rusyid menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Inna zauhar al-falsafah laisi wa al-tafkir fi al-wujud lima rifa khaliq kulamahu mawjud. Inti dari filsafat tidak lain dari berpikir tentang wujud untuk mengetahui pencipta segala yang ada ini. Fi al-wahyi yu'azi al-Quran al-Karim al-bashariyah ila falsafah al-yunaniyah au dirasatiha walisa muharamatan au muharramah. Sebenarnya Al-Quran menyuruh umat manusia untuk berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, bukan dilarang ataupun diharamkan. Isnain al-tabi'ah al-khadimiyah bidayah khaliq al-tabi'ah. 2. Khadimnya alam atau awal penciptaan alam. Auda Ibnu Rusyid ana tabi'ata fi khadimi la tata'arad al-Quran. Ibnu Rusyid menjelaskan bahwa pada khadimnya alam itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Khalaq Allah al-tabi'ah lais man la syai bal min syai mawjud bi alfilah.
Lakina Allah wal tabi'a laysa nafs al-syai' li'ana Allahu ala dikhulik wal khadim makhluk. Alam diciptakan Allah bukanlah dari tiada tetapi dari sesuatu yang telah ada. Bagaimanapun Allah dan alam tidaklah sama karena Allah adalah khadim yang menciptakan sedangkan khadim adalah yang diciptakan. Next, number 3, physical awakening atau kebangkitan jasmani. According to Ibn Rushd, faith in the resurrection of the body or soul is a must for the realization of. Menurut Ibn Rushd, keimanan terhadap kebangkitan jasmani atau jiwa adalah suatu keharusan bagi terwujudnya 1. Moral virtue, keutamaan akhlak. 2. The priority of theory, keutamaan teori. And 3. Birth practice, amalan lahir. Because one will not get a real life without these 3 things. Karena seseorang tidak akan memperoleh kehidupan yang sebenarnya tanpa ketiga hal tersebut. Ibn Rushd describes spiritual awakening with the analogy of sleep. As sleep, the soul lives on, so when humans die, the body is destroyed, but the soul lives, and it is the soul that will be resurrected. Number 4, apostolate of the prophet, kerasulan Nabi. For Asy'ariyah, a person who claims to be the messenger of God must prove truthfully that he is indeed the messenger of God to his servants, and this sight is called a miracle. Bagi Asy'ariyah, seorang yang mengaku sebagai utusan Allah maka harus membuktikan dengan sebenar-benarnya jika ia memang utusan Allah untuk hambanya, dan tanda ini dinamakan mukjizat. Miracle for Ibn Rushd. Mukjizat bagi Ibn Rushd. External miracles or al-karami, namely miracles that are in accordance with the characteristics that because a prophet is called a prophet, such as curing disease, splitting the ocean, and so on. B. Miracles that are appropriate or al-imasive with the prophetic nature, namely the Sharia or rules that he brings for human happiness. Number 5, knowledge of Allah. According to Ibn Rushd, Allah's knowledge is the cause, namely the cause for the emergence of things that are juz'i. God's knowledge is qadim, that is, since God knows what is juz'i in this universe. Meanwhile, humans have no knowledge at all, but then gradually acquire knowledge after paying close attention to the universe. Nomor 5, pengetahuan Allah. Menurut Ibn Rushd, pengetahuan Allah merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juz'i. Pengetahuan Allah bersifat qadim, yaitu semenjak azali Allah mengetahui hal yang bersifat juz'i di alam semesta ini. Sedangkan manusia tidak memiliki pengetahuan sama sekali, tetapi kemudian secara beransur-ansur memperoleh pengetahuan setelah memperhatikan alam semesta secara seksama. For Ibn Rushd, human knowledge is details is obstinate through the 5 sins, and with these 5 sins, human knowledge is always changing and developing according to the sins that is digest. Selanjutnya, kosakata sulit. Klarifikasi taudi, kebangkitan jasmani alias diakhas al-jasadiyu, panca indra, al-habasu al-kamsah, amalan mumarosa, penciptaan alam, khalik al-tabi'ah, persepsi al-ma'rifah, keimanan, faith, rasul, apostolate, nabi, prophet, pertentangan, contradiction, mukjizat, miracle, akhirat, hereafter. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.